15 এবং 16 पद पढ़ी लेखा जाऊँ हे दुष्ट लोक तुम्हें धार्मिकर बासस्थान विरुद्ध में छकी बस ना ताहार विश्राम स्थान लुट कर ना जेणु धार्मिक 7 थर पड़िले हैं पुनर्बार उठे मात्र दुष्ट माने विपद रे झुंटी पड़ते आ उठी पारती ना ये हूँ कथा छकी बसी लुट दुष्ट लोक माने छकी बसंती आज्ञा आउ से माने लुट करबा पई छकी बसंती कौन कोठी छकी बसंती जे प्रकार धार्मिक लोक जेते बेले नई पड़िथिबो सेतिकी बेले ताकू आउ टिके विधा मारिकी पसै दो मात्र जगतर कथा अछि नई पड़िथिबो जेतिकी बेले विधा दिए कसिबु सेतिकी बेले अर्थात जेते बेले से दुर्बल हो जाई नई पड़िथि सेतिकी बेले जदि विधा दिए जोर बसिबो ताकू जदि आउ अडुआरे पका दिबो ताहले से उठी पारिबनी होची जगतर राजनीति राजनीति ऑफिस रे आगे चाकरी कर अनेक राजनेता के संगे सेमानकर मनोभाव सब आम बुझी जाऊ ताको लेखा बुझी जाऊ कारण आम सेगुड़ा सब ठीक ठाक करके पठाऊ नई पड़िथिबु जेतिकी बेले विधा दिए कसिबु सेतिकी बेले धार्मिक लोक किंतु जेते विधा कसिले भी से उठिबो ठिया हबो पुनर्बार प्रभु नाम को उन्नत उच्चीकृत करिवो ए दुष्ट लोक माने सेमाने लज्जित हेबे पृथ्वी रे ए सब विषय चले मात्र स्वर्गरु प्रभु ताहा सुनिबे गणना पुस्तक 12 पर्व 1 पद 2 पद प्रभु केमिति सुनंती स्वर्गरु गणना पुस्तक 12 पर्व 1 पद और 2 पद हां मोसा धार्मिक लोक प्रभु एक पुसिया स्त्री की विवाह करथिले जहाँकि तांकर घरे तांकर भौणी एवं तांकर भाई पसंद करनुथिले मोसा को साथी थी आशीर्वाद पाइथिले मोसांकर हेतु से माने आश्चर्य कर्म करुथिले मरियम जने भविष्य व्यक्ति थिले मोसांकर भौणी से जते बेले जने पुसिया स्त्री को विवाह हेतंती हां तापरे धार्मिक लोकों को विरुद्ध रे कथा कहिले जदि आसी भाई को पचारि था भाई मसा तो होचंती साना ना केते वर्ष साना हारण कोटू 3 वर्ष साना मु बोले भाव 3 वर्ष साना भाई को जदि ए भौणी आ भाई आसी पचारि थांते जे एटा कोन ठीक कलु कि प्रभु को पचारि चुकी अलगा कथा इदाना मसा ताकू उत्तर देई थांते किंतु बड़ भाई बड़ भौणी हिसाब रे जो भौणी ए मसान को जते बेले तांकर मां पेड़ी रे घसई दउथिला एई भौणी चालाक भौणी चतुर भौणी प्रभु ताको ज्ञान देइथिले बुद्धि देइथिले जाई के देखुथुला कुआडे लागुची और हारन करो जते बेले कन्या ताको धरिची पेड़ी ताको ये दौड़ी जाउची आ ताको कहूची मु कोन ए पिलाटी पई जणे मां को नेई आसीबी ये तो मिस्रियो पिला ये तो एग्रियो पिला मु जने एग्रियो धात्री को मां को नहीं आसीबी कि आ प्रभु ए प्रकार काम कले से हम बेले निजर मां जाई ताको आनिले एवं घरे रखी ताको प्रतिपालित कले तापरे सेही हारंकर कन्या को ता प्रतिदान कले से तापरे ताको फेरै देले ये होची कथा ए मरियम मात्र जतले बयस बढुची प्रभुंकर कार्य बढुची प्रभुंकर शक्ति बढ़ुची इस्राएल लोक मान को रक्षा करतोंती मसा आ हारण एवं मरियम साथी रे अछंती एतिकी बेले व्यक्तिगत कथा प्रभु तो अस्वीकार करि ना प्रभु के विषय माने पचारि नांती मरियम जने भविष्य वक्ता थिले लेखा अछि ना परे परे पढियो भविष्य जदि पचारि दै थांते प्रभु मो भाई कोन ठीक करती कि प्रभु ताकू हां कि ना कहले किंतु या न कहि धार्मिक विरुद्ध रे कोन कले ना कथा कहिले भाई भौणी कथा है धार्मिक शास्त्र में पढ़ी भाई भौणी कथा बादु तापर कोन हैला पृथ्वी रे कथा हैले भाव तापरे पूर्ण कोन कहिले अभियोग सदा प्रभु केवल कोन मसे के संगे कथा आइछंती अरे से कोन आम संगे कथा ही नथंते अर्थात कथा ही ना अर्थात मो संगे मरियम को जदि भविष्य व्यक्ति मो संगे आ हारण संगे कथा ही ना कथा आइथिबा ना मसा को हमें सानोटी बेडू से रक्षा पाइबा ना बंची की एते कथा कोची पुसी स्त्री को विवाह हिची तापरे कोन लेखा
ହେଇଛି ମାତ୍ର ଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ପଢ ଦୁଷ୍ଟାବସ୍ଥା କ'ଣ ଆସିବ? ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଖ, ମରିୟମ ପୃଷ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତା, ଦି ଜଣ ଯାକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କରିଥିଲେ, ସାବଧାନ। ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିନଥିଲେ ସେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଇଥିଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ। ମଶାଙ୍କଠୁ ନମ୍ର ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନଥିଲେ, ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ରତା କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ନଇକି ପଳେଇ ଯିବା ତାହା ନୁହେଁ। ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ରତା, ପ୍ରକୃତର ନମ୍ରତା। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ ସିନା ବହି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନମ୍ରତା। ମଶା ସେ ଘାଟେ। ଆଉ ଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ପରିଚୟ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରି ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ। ପଢ଼ି ଦିଅ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 2 ପର୍ବ 25 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି, ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ବିଚାର କରିବେ। ତାପରେ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେ କଲେ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଆମେ ତ କରୁ। ଆମେ ଆମ କଥା ଯିଏ ନ ଶୁଣେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାରେ, ସେ ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା ନ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଏଠାରୁ ଯିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରେ, ଆମେ ଧୀରେ ଖସି ଆସୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆଣନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା, କହୁ ଆମ ପରି ଯଦି ହେଇପାରିବ କରିବୁ, ନଚେତ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା, ଆଦୌ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ହିତୋପଦେଶର ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମେ କେବେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ନ ହଉ। କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଧାର୍ମିକର ବାସସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛକି ବସେ, ତାହାର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଲୁଟ କରେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବୁ ଚାଲୁ ଭୁଲ ଭାଲରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ପରିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜାଣି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଭୁ ପକେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହାୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ତାହା ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହଉ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ବାଳକ ହଉ, ପ୍ରଚାରକ ହଉ, ବା ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ହଉ, ବା ଗୃହିଣୀ ହଉ, ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଥାଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଛକି ବସିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ, ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ, ଶୈତାନର ଚାତୁରିକତାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଛକି ବସି ଲୁଟ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଶୈତାନର ଛକି ବସିବାକୁ ଆମେ ଜାଣି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ